तवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन फरमावान अल्लाह ताला छुस हदीस कुदसियस अंदर फरमावान यह हदीस मुबारक छु मुतफक़ुन अला मुस्लिम अंदर छु किताब सियाम अंदर अबू हुरैरा करा रिवायत दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह ताला छु फरमावान कुल्लु इब्न आदम कुल्लु अमली इब्न आदम युज़ाफुल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़ीफ फरमावान अल्लाह ताला छु फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अल्लाह ताला छु फरमावान इब्न आदम सन्स यम अमल छु अहन दर्जात छु होर गसान यम अमलन हिंद दर्जात छु बुलंद गसान 10 गन पेठ 7 गुनाह तामत छु अहन दर्जात बुलंद गसान अम पता छु अल्लाह ताला क़ाल अल्लाहु ताला मगर खुदा छु फरमावान इल्ला सौम मगर माह रमजान छु रोज यम क्या छु फइन्नहु ली व अना अजज़ी बि अल्लाह ताला फरमान यम माह रमजान छु रोज छु मेनि खतर अमुक जज़ा दि दिमै ब पाने व अना अजज़ी बि माह रमजान छु रोज छु मेनि खतर अमुक जज़ा दि दिमै ब पाने क्या दिमै अमुक जज़ा पाने अम बस अल्लाह ताला फरमान यद उश शहवत व तामु मिन अजली अल्लाह ताला फरमान एम हसा त्रो खिन एम त्रो चुन एम त्रो नफ्सानी ख्वाहिशात एम त्रो पनुन बच अत एम बच आसान नजदीक मगर यह नजदीक अमिस गसान कम मूजूब अल्लाह ताला सद खौफ मूजूब बे फरमान अल्लाह ताला लिसाइमिन फरहतान फरमान अल्लाह ताला छु फरमान अमिस माह रमजान किस रोजदारस छु जु खुशी फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिकाई रब्बी आ खुशी अमिस तम सात यम सात इफ्तियार छु करान यह खुशी मनावान कि अल्लाह ताला सद अहकाम अने बजा अजुक दो बोर में कर अल्लाह ताला सद शुक्र आ खुशी अमिस तम सात कि मान गुनाहन गो मगफिरत दयम खुशी अमिस यम सात अल्लाह ताला सद मुलाकात कर क्या अल्लाह ताला वन अस्यामु ली वन अजज़ी अमिस इनाम रटन सुदियस कुस अल्लाह ताला सो खुशी अमिस तमी सात अल्लाह ताला छु फरमावान हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब खुदाय हसा छु सु खुदाय यम ती मेच बनायो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेच बनावन खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार यास आओ इंसान को पैदा किया गया खनखनाती हुई मिट्टी से और अमुक नतीज क्या छु ये अल्लाह ताला इंसान मेच बनो और अमी ये मेचुन जिस्म छु कुन सात इंसानस बेमार गसान अमि मेचनिस जिस्मस इलाज तसान मेची मसलन अगर कह बेमार छु गसान अमिस डॉक्टर लेखान दवा यह दवा तह नेरान कत मेच मजी डॉक्टर छु वनान मज यह हसा कमजोर अम सुन जिस्म गोमुत अमिस हसा विटामिन हिंज जरूरत प्रोटीन हिंज जरूरत अमिस दियो सा दूध अमिस दियो सा ठूल अमिस दियो माज मगर यम सालिम चीज नेरान जमीन तले तवे वुचान ये इंसान मरान यह मरित जिस्मस मज जमीनस मज वापस त्रावन क्या बनोमुत अमि जिस्म मज अमुक इलाज तह मेच मज अमिस और वापस त्रावान कत मज मेच मज ब्या चीज इंसानस सह गो रूह चीज अमर रब्बी यह अल्लाह ताला सुन हुकुम और अमुक युस यह रूह अमुक गज़ा यिथ पे जिस्मस सनिश गज़ी जरूरत आसान अत बत तो चाय तो बकाया चीज दिवान मुख्तलिफ वेराइटी इथे पे अम सस रूहस तसान गज़ी जरूरत मगर यह सोन यह रूह यह दूध तो ठूल माज खेवान अम सुंद गज़ा अल्लाह ताला सुन जिक्र अल्लाह ताला सुन याद तवे वुचान यम सात कह इंसान बेमार गसान अमिस डॉक्टरस नश डॉक्टर वन कि अमिस करो सा टेस्ट अमिस सालिम मेडिकली टेस्ट करान यम साफ डॉक्टर वन यह फिजिकली फिट अमिस कह प्रॉब्लम मगर अमिस इंसान सुंद रूह बेमार तवे ये पे कस आलमी दीनस नश सह अमिस फोख दिवान सह अमिस वन कि अम सुंद जिस्म नसा बेमार अमिस रूह गोमुत बेमार युस ताल्लुक अमिस अल्लाह ताला सह सह ताल्लुक अमिस छुनमुत युस कलामी पाक अमिस अल्लाह ताला दिचे कि अत पे पज अत शरीयतस पे अमिस सह मुर्शिद गोमुत तवे यह इंसान अम सुंद रूह बेमार जिस्म अम सुंद ठीक आसान और कुन सात निवान
यमिस जिस्मस बेमारी आसान कि अमिस रूहस आसान बेमारी पत्त छ निवान यह जिस्म किस डॉक्टरस सह वन अमिस छुन मे निश इलाज ना अमि सुंद इलाज अल्लाह ताला सुंद जिक्र। मुस्लिमस अंदर हदीस मुबारक अकिस सहाबियस मुतलिक यह मुस्लिमस अंदर 6 जिल्दस अंदर कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सख्त बेमार गसान और हदीसिक अल्फाज कि अम शक्ल हसा गई मिसलुल फरख यथ पे जानवर हिंद तुम पूछ ये शक्ल गई अमिस यानी गो इंतहाई लागर तो कमजोर गो ये खबर वज दरबारी रिसालतस अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा आयम लग अर्ज कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलान सहाबी तुंद यह बेमार सख्त गुमुत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन तशरीफ अम सिंदिस गरस अंदर चूंकि यह पैगम्बर यह इंसानों अंदर सारे खुद गाटुल इंसान अमिस तरबियत तो मुअल्लिम हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु इस अमिस पान हेचनावान इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय अमिस नजर त्रो अमन आव समझ कि अमिस जिस्म बेमार अमि सुंद रूह बेमार। अर्ज लग अमिस सहाबियस करने मान जान सारा सहाबी वन तो क्या मंगा खुदायस ये लोग अर्ज करने या रसूलुल्लाह हदीसिक मफहूम हदीसुक ये लोग अर्ज करने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुदायस मंगान ए खुदाय युस अजाब से मैं पगह कयामत दह सह अजाब दि मे ये दुनिया मजी मोन जिस्म कर साफ कत दुनिया अंदर। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर सुबहान अल्लाह दोनस अल्लाह ताला छु पाक न चोन जिस्म छा मुतहम्मिल चोनिस जिस्म यूत ताकत हेक अल्लाह ताला सुन अजाब हेक बर्दाश्त करित ऐ तीसा इस्तितात बल कुल स वना खुदायस रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन नार। खुदाया दुनिया मज दि आफियत दुनिया मज दि बेहतरी आखिरत सोन कर बेहतर तत सान खतर आफियत वकीना अजाबन नार बे दी अमे अजाब नार निश नजात। ये सहाबी करान बयान कि अक्सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरफिशानिस पे अल्फाज आसान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन नार। और अम पत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस सहाबियस खतर दुआ करान हदीसिक अल्फाज ये सहाबी गो बिल्कुल ठीक गो अत तौर फिक्री कि अमिस सहाबी सुंद रूह बेमार गोमुत जिस्म बेमार इथे पे इंसानस रूह बेमार गसान मगर अत हेक दुनिया डॉक्टर इलाज करित अमुक इलाज हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु निश। और रूह इलाज क्या अल्लाह ताला सज इबादत यूत यह ताल्लुक पन्निस अल्लाह ताला सद मजबूत बनाए यूत यह खुदायस कुन यी अम सिंदिस रूहस मिल कुव्वत ताकत और अमवे अहकामों मज रोज ते अम सिंद जिस्म खतर अम सद कह रेत यह जिस्मस पन्निस ताकत बख्शान कह रेतन मगर अख रेत अल्लाह ताला थोमुत कम खतर रूह खतर युस अम सिंदिस रूहस गज़ा मिलान। और रूह गज़ा यह अल्लाह ताला सुन जिक्र अल्लाह ताला सुन इबादत अल्लाह ताला सुन बंदगी। और अल्लाह ताला सुन इबादत मुख्तलिफ शक्ल कह इबादत आसान तम कौली इबादत आसान मसलन अल्लाह ताला सुन जिक्र करुन वाज़ तबलीग करुन कुरान मजीद दीन इस्लाम हेचुन तो हेचनाउन यम गई कौली इबादत। कह इबादत तम आसान फ़ेली इबादत सो गई नमाज पढ़ ज़कात दिन हज करुन। कह इबादत आसान तम माली इबादत आसान मसलन ज़कात दिन सदक़ दिन खैरात करें मस्जिद हिंस तामीर करें यम 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 इबादत अत वनान यम इबादत यम हसा माली इबादत। कह इबादत आसान बदनी इबादत मसलन नमाज पढ़ यह बदनी इबादत हज करुन या बकाया चीज़ तिलावत कलाम करुन यम गई बदनी इबादत। और यम बदनी अगर इन इबादतन मज खलुत मलुत करो यह शरीयत दिवान इजाजत कहें मसलन अस ज़कात दिन पो अम पोतुस ज़कात यह माली इबादत पो अम बदल बदनी इबादत पो अम बदल नमाज मगर यह हुकुम अम सद नख क्या माली इबादत यह माल कड़न। इथे पे करुन
बदनी इबादत अस नमाज पढ़ अस एतिकाफ करुन अम बदल दिमो अस माल यह चल न क्या इबादत अलग अलग कह इबादत तम इबादत यम दोनवे माली तो बदनी इबादत मसलन हज बैतुल्ला अत मे माल त लगान अत मे जिस्मस तकलीफ लगान जिस्मस तमिस मूवमेंट कर या हज अल्लाह ताला सद खतर वत मज जहाद कर यह दोनवे इबादत मगर कह इबादत तथ मे खाली रुकुन न बदनी न माली खाली रुकुन और माह रमजान अमी अहकामों मज अहकाम यथ मज खाली रुकुन और बे वो तुम माह रमजान चाहे इंसानस कौली इबादत यस्तन या फेली इबादत यस्तन माली इबादत यस्तन बदनी इबादत यस्तन अमुक मजमुआ माह रमजानस मज अल्लाह ताला यह माल त खर्च करान यह ज़कात कड़ान मालस यह सदक़ खैरात त करान यह गरीबन मदद त करान यथ रेतस अंदर यह बदनी इबादत त करान यह नमाज परान यह तिलावत कलाम पाक करान यह तरावी हुंद एहतमाम करान यह कौली इबादत त करान यह तस्बीह तहलीलात आसान परान अल्लाह ताला सुन जिक्र आसान करान यह फेली इबादत हुंद मजमुआ त यह ज़कात खैरात त करान यह मस्जिदन हिंज तामीर त करान यथ रेतस अंदर गो माह रमजान यह तमाम इबादत हुंद मजमुआ यथ मज तमाम इबादत जमा गसान तवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस करान रिवायत दपान ये रजबुक रेत रजबुक सुंदर अथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दुआ मंगान अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बलिगना रमदान ऐ खुदाया रजबस मज त बरकत शाबानस मज त बरकत व बलिगना रमदान बे वात कतम माह रमजानस अंदर गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमि रेतुक एहतमाम करान कमि शाबान ये शाबानुक सुंदर अमि सात तुम इस्तकबाल रमजान तैयारी करान बेकिस रिवायतस अंदर हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह रिवायत करान दपान शाबान के आखिरी अयाम खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस खिताब करान टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन या नास ए लुको खिताब सारे लुकन कद अज़ल्लुकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन तय पे हसा सह रेत साय फिगन गसन वोल सह अजीम तो मुतबरक बाबरकत रेत यथ मज रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर यह 100 रेत खो बेहतर गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोड पे यम कथ हुंद एहतमाम करान माह रमजानुक इस्तकबाल करान क्या यह फजीलतुक रेत तय पे साय फिगन वोल गसन वोल और सहाबियन अमुक एहतमाम करान ताकीद करान कि अजीम शान रेत तुहद जिंदगी अंदर इन वोल यथ मज तुम पन्न गुनाहन यीशु तो पन्न गुनाहन हेकु तुम मगफिरत करित और ये रेतस नजर दिवान अत रेतस कुरानन 2 नाव दितमत अख नाव अत सोम ब्याख रमदान यम दोनवे नाव कुरान मुक़द्दसन दितमत या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुम सियाम अख रेत अख नाव अत रेतस सह सियाम ब्याख अत नाव शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान ब्याख नाव अत कुरान मजीद दिवान सह गो रमदान सोमुक मतलब क्या गो उलमाए किराम लेखान दपान सोम हसा कुरान मजीदस अंदर 14 लटि गुमत इस्तेमाल दपान अमुक बुनियादी मतलब हसा गो इमसाक रुकुन कुन चीज निश रुकुन कुन चीज निश मुतलकन कुन चीज निश रुकुन अत हसा नाव इमसाक अरबी क्या करान तम गुरन खेन चेन निश रुकावान पत अमिस गुरिस वनान सायम यह गुर रोजदार क्या तमिस खेन चेन निश क्या करान रुकावान दपान माह सोमस हसा बुनियादी माना रुकुन और अमिच दलील तक कुरान मजीदस बयान करान हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलामस मुतलिक ये हसा तमिस हमल लोग हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुंद हमल ये तमिस लोग सह हसा गई सख्त परेशान कि पन्निस कौमस निश कित पे गस बमन क्या जवाब दिम बह अल्लाह ताला बयान करान सूर्य मरियमस अंदर कुली वशरबी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलामस हुकुम करने खेत चे कुली वशरबी
وقرِ عینن بیٚیہِ تھاو پنٛنہِ أچھ ٹھنٛڈٕ ژٕ ما بامبر فإما ترین من البشر احدن ییٚلہِ ہسا ژٕ کانٛہہ بشر وٕچھان کانٛہہ اِنسان وٕچھان فقوٗلی انی نظرت لِرحمانِ صوما ژٕ ہسا ؤنۍزِ یِمن اِنسانن مےٚ چھُ آز روزٕ تھایمٕژ رحمان سٕنٛدِ خٲطرٕ فلن اُکلِم اليوم انسیا آز ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ گوٚو اَتٮ۪ن دیُت صیامن مطلب کتھِ نِش رُکنُک ناو ہسا چھُ صیام کتھِ نِش رُکُن اتھ دیُت قرآنن ناو کہِ صیام یہِ ہسا اوس ماہِ رمضانن سٕنٛدِ خٲطرٕ کتھِ نِش رُکُن اور یہِ چھُ اَسہِ تران بیٚکِس حدیث پاکس منٛز تہِ کہِ رُکنُکٕے معنی ہسا چھُ صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو داؤدس اندر چھُ حدیث مبارک فرمووُکھ من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع الطعام والشراب فرمووُکھ یُس انسان نہٕ بےٚہوٗدٕ کتھٕ تہٕ اپزِس پٮ۪ٹھ اپُز ونُن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرُن ترٛایہِ نہٕ کِہیٖنۍ فليس لله حاجت اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کانٛہہ حاجت ان يدع الطعام والشراب کہِ یہِ ترٛایہِ پنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن خۄدایس چھُنہٕ یِژھ روزٕ ضوٚرتھ یُس نسا اپُز ترٛایہِ اپزِس پٮ۪ٹھ عمل کرُن ترٛایہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ حاجت أمۍ سٕنٛز روزٕ گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ اَتہِ چھُ مانا رُکُن کُنہِ چیٖزٕ نِش اپزِ نِش رُکنُک ناو چھُ صیام گوٚو ماہِ رمضانُک بُنیٲدی مطلب گوٚو کُنہِ چیٖزٕ نِش رُکُن اَتھ چھُ ناو صیام یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ عربہٕ کِس معاشرس انٛدر ٲسۍ عربہٕ کٮ۪ن لُکن ٲسۍ دۄیہِ قٕسمٕکۍ جانور اکھ ٲسۍ یِمن اوٗنٹ بیٚیہِ ٲسۍ گُرۍ آسان اوٗنٹ چھو تۄہہِ پَیی اوٗنٹ اوس یِمن آسان أمِس ٲسۍ وَنان ڈیزٲٹ آف شِپ کہِ یہِ ہسا چھُ ریگِستانُک چھُ یہِ جہاز کیازِ اوٗنٹس چھِ اللہ تعالیٰ ہن سۄ خصوٗصیت تھٲمٕژ یہِ ہیٚکہِ واریاہن دۄہن فاقے روٗزِتھ أمِس چھِ خۄداین سۄ خصوٗصیت تھٲمٕژ یہِ چھُ یہِ پنُن غذا چھُ یہِ سٹور کران یہِ چھُ پتہٕ واریاہن دۄہن فاقہٕ تہِ ہٮ۪کان روٗزِتھ أمِس چھُ آسان غذا أنٛدرٕ پکان مگر گُرِ أمِس اوٗنٹس چھُ اکھ چیٖز اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت یہِ چھُ واریاہ سلو پکان یہِ چھُنہٕ تیز پکان یہِ چھُ وارٕ وارٕ پکان یہِ اوس أہنٛدِ خٲطرٕ آسان ییٚلہِ لانگ سفر اوس آسان کرُن جنگ اوس آسان کرُن امہِ خٲطرٕ اوس یِمن آسان بہتریٖن جانور اوٗنٹٕے مگر ییٚمہِ ساتہٕ تیز تریٖن سوارِ ہٕنٛز ضروٗرت ٲس آسان کُنہِ ساتہٕ اوس جنگی حالتن انٛدر فوری طور پر کُنہِ جایہِ جنگٕچ حالت آسان تیز اوس آسان توٚتن واتُن تتٮ۪تھ اوس گُر لگان مگر گُر اوس نہٕ ہٮ۪کان فاقہٕ روٗزِتھ عربٕکۍ ٲسۍ أمِس گُرِس کرناوان مشق یِم ٲسۍ أمِس گُرِس تھاوان فاقے تاکہِ ییٚلہِ ہسا پگاہ جنگ اَسہِ آسہِ یہِ گُر کرِ فاقہٕ برداش پتہٕ ٲسۍ أمِس گُرِس وَنان یہِ چھُ صایِم یہِ گُر ہسا چھُ روزدار یہِ چھُ بُنیٲدی مانا صومُک کہِ کُنہِ چیٖزٕ نِش رُکُن علماء کرام لیکھان دپان اصطلٲحی مانا گوٚو عبادتٕچہِ نیتہٕ سۭتۍ طلوٗعِ فجرٕ پٮ۪ٹھٕ غروٗبِ آفتابس تامتھ شہوت نِش دوٗر روٗزِتھ کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش دوٗر روٗزِتھ اتھ ہسا چھُ ناو صوم اتھ ہسا چھُ ناو صوم ہسا چھُ أتھۍ چیٖزس ناو گوٚو بُنیٲدی مانا گوٚو رُکُن اصطلٲحی مانا گوٚو طلوٗعِ فجرٕ پٮ۪ٹھٕ غروٗبِ آفتابس تام کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ نفسٲنی خواہشاتو نِش رُکُن دوٚیِم ناو چھُ قرآنِ مجیٖد بیان کران دپان دوٚیِم ہسا چھُ اتھ رٮ۪تس ناو سُہ گوٚو رمضان اللہ تعالیٰ فرمون شہرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہِ رمضان چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ منٛز قرآنِ مجیٖد نٲزِل سپدیو رمضانُک بُنیٲدی مانا گوٚو شدت الحر سخت گرمی رمضان چھُ درٛامُت رمزٕ منٛز اور رمزُک مطلب گوٚو بُنیٲدی شدت الگرم سخت گرمی کیازِ یُس یہِ روزدار چھُ آسان أمِس چھُ آسان زبردست سخت تریش لٔجمٕژ أمِس چھِ سخت بۄچھِ آسان توے چھُ اتھ پیوٚمُت ناو رمضان توے چھُ اتھ رمضان پیوٚمُت ناو مُلا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دپان اتھ کیازِ پیوٚو ماہِ رمضان ناو دپان اتھ ہسا پیوٚو ماہِ رمضان اوے ناو ییٚلہِ ہسا عربٕکۍ لُکھ ٲسۍ لُغتن انٛدر رٮ۪تن ہُنٛد ناو منتقل کران دپان ییٚلہِ ہسا ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ آو اتھ منٛز ہسا اوس سخت گرمی توے ہسا پیوٚو ناو اتھ رمضان سخت گرمی ہسا ٲس اتھ رٮ۪تس انٛدر امامِ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ سُہ بیان کران دپان اتھ کیازِ پیوٚو ماہِ رمضان ناو دپان ماہِ رمضانس انٛدر ہسا چھُ گۄناہگارن ہٕنٛدۍ یِم گۄناہ چھِ آسان یِم چھِ رمز گژھان رمز مطلب گوٚو یِم گۄناہ چھِ دزان اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ رحمتہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مغفرتہٕ سۭتۍ یِم گۄناہ ہسا چھِ یِمن دزان یِم نیک عملہٕ چھِ آسان یِمن بنٛدن
अमो नेक अमलो सत गुनाह दजित पेवान, तवे पेव अथ नाव रमदान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह गनीतु तालिबीनस अंदर सु बयान करान अमकिस पेज नंबर 375 अंदर दपान अथ क्या पे माह रमजान नाव, दपान अथ हसा पे माह रमजान अवे नाव, दपान युस हसा यह रेत आसान अथ रेतस अंदर हसा माह रमजान किस रेतस अंदर यम ऊंट आसान, यम बच्चे यमन आसान, अमन बच्चन हिंद पडर हसा गर्मी सत पेवान दजित, यम हसा यम पडर अमन पेवान गर्मी सत दजित पत्थर, तवे हसा पे अथ नाव माह रमजान। दपान अथ रेतस अंदर हसा सख्त गर्मी सत कनि त तच गसान, सेख तस तज गसान, रेगिस्तानस मज पकुन आसान मुश्किल, तवे हसा पे अथ नाव रमदान। दपान अम रेतस मज क्या गसान, दपान गुनाहगारन हिंद गुनाह पेवान दजित। दपान अल्लाह ताला छु रहमत आसान बरजोशस अंदर, यम बंद आसान यम अल्लाह ताला सज नसीहत, अल्लाह ताला सुन मगफिरत, अल्लाह ताला रहमतुक असर यमन गुनाहगारन हिंदन दिलन पे पेवान। तिथ पे आफ्ताब लाइट पेवान, आफ्ताब रेज पेवान कत कनि पे यह कन गसान तच, यह सेख गरमान, दपान इथे पे अल्लाह ताला सुन रहमत बरजोशस अंदर और अमुक असर पेवान गुनाहगारन हिंद दिलन पे, इहंद गुनाह पेवान दजित, तवे हसा पे अथ नाव माह रमजान। यथ पे सेख तचान, कनि तचान गर्मी सत, इथे पे इहंद दिल ते नरम गसान। और रमजानस वुचान रमजानस 5 लफ्ज, गोडनुक लफ्ज अथ रा सत मुराद अल्लाह ताला सज रिजा, खुदा ताला सज खुशनुदी। पे दयम लफ्ज सह गो मीम, मीम सत मुराद अल्लाह ताला सुन मोहब्बत। ब्याख लफ्ज सह गो जा सत मुराद अल्लाह ताला सज जमानत। ब्याख लफ्ज ूरम सह गो अलिफ, अलिफ सत मुराद अल्लाह ताला उल्फत मोहब्बत। ब्याख लफ्ज सह नून, नून सत मुराद अल्लाह ताला सुन नूर, अल्लाह ताला सुन नूर, युस नूर अल्लाह ताला बंदन पे साय फिगन करान। गो माह रमजान वनो माह रमजान नाव अल्लाह ताला सज रिजा, अल्लाह ताला सुन मोहब्बत, अल्लाह ताला सुन जमानत, अल्लाह ताला सुन मोहब्बत तो उल्फतुक नूरुक मजमुआ माह रमजान। तवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन फरमावान अल्लाह ताला छुस हदीस कुदसियस अंदर फरमावान, यह हदीस मुबारक मुतफक़ुन अला, मुस्लिमस अंदर किताब सियामस अंदर अबू हुरैरा करान रिवायत, दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह ताला छु फरमावान कुल्लु इब्न आदम कुल्लु अमली इब्न आदम युजाफुल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़ीफ। फरमावान अल्लाह ताला छु फरमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अल्लाह ताला छु फरमावान इब्न आदम सन्ज यम अमल अहंद दर्जात होर गसान, यम अमलन हिंद दर्जात बुलंद गसान 10 गन पे 700 गुनाह तामत अहंद दर्जात बुलंद गसान। अम पत अल्लाह ताला क़ाल अल्लाहु ताला मगर खुदा छु फरमावान इल्ला सौम मगर माह रमजान रोज, यम क्या फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह। अल्लाह ताला फरमान यह माह रमजान रोज म्यानि खतर अमुक जज़ा ति दिमे बह पाने, व अना अजज़ी बिह माह रमजान रोज म्यानि खतर अमुक जज़ा ति दिमे बह पाने। क्या दिमे अमुक जज़ा पाने? अम पत अल्लाह ताला फरमान यदउ शहवत व तामु मिन अजली। अल्लाह ताला फरमान अम हसा त्रो खेन, अम त्रो चुन, अम त्रे नफसानी ख्वाहिशात, अम त्रो पनुन बच अति, अम्स बच आसान नजदीक मगर यह नजदीक अमिस गसान कम मूजूब अल्लाह ताला सन्द खौफ मूजूब। बे फरमान अल्लाह ताला लिसाइमिन फरहतान, फरमान अल्लाह ताला छु फरमान अमिस माह रमजान किस रोजदारस छु 2 खुशी, फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिकाई रब्बी। आ खुशी अमिस तम सात यम सात इफ्तियार छु करान, यह खुशी मनावान कि अल्लाह ताला सन्द अहकाम अन बजा, अजुक दो बोर मे करान अल्लाह ताला सुन शुक्र। आ खुशी अमिस तम सात कि म्यान गुनाहन गो मगफिरत। दयम खुशी अमिस यम सात अल्लाह ताला सत मुलाकात कर, क्या अल्लाह ताला वन अस्सियामु ली वन अजज़ी, अमिस इनाम रटन सह दियस कुस अल्लाह ताला, सो खुशी अमिस तमी सात। अम पत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमान अल्लाह ताला छु फरमान वल खुलूफि फम साइम अतइबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। ए खुदा ताला छु अमिस रोजदार सुन युस अमिस मुश्क आसान, अल्लाह ताला छु सारे खुद ज्यादा बेहतरीन पसंद यह मुश्क, तमाम मुश्कों में सारे खुद ज्यादा पसंद कुस रोजदार सुन युस मुश्क युस अमिस आसान यवान। गो अत हदीस तौल फिक्र कि अमलन युस दर्जात यम बुलंद ते गसान।
درجات बुलंद गसान अकिस बंद सिंद अमलन अंदर, मगर यह इंसान सिंदिस वजूदस पे आसान मुनहसर। यह है कि यथ माह रमजानस मज कूत है पन्निस पानस थोद तुलित पन्निस अरूज बख्शित। यह है सिफर पे शुरू कर अरबन तो खरबन तामत है पन्नी फजीलत दर्ज अल्लाह ताला सिंह किताब अंदर कर। और रोज़न अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमावान दपा अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। दपा यह क्या फरमान खुदा ताला दपा असल हसा वुचान माह रमजान यम रोज़ अरबुक माशरू यम हर कुछ चीज़ अंदर शरकत करान। दपा यम कुर्बानी करान, यम अत मज बुतन हुंद कह हिस्से थवान, यम बदल कह चीज़ करान खुदा सिंस नावस, मगर दयम बुत ते अत मज शामिल। दपा मगर माह रमजानस मज यम रोज़ ये थवान अत मज खुदायस बगैर कह शरकत आसान। तवे हसा फरमान अल्लाह ताला अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। दयम कि माह रमजान यम रोज़ आसान यम पोशिद अख इबादत। पोशिद मतलब गो यह रोज़दर आसान कुन सात वजू करान, अमिस यह मज आब त बरान, अगर यह ये गुरट बुन त वलित, मगर यह अमिस अंदर पे भरोस कि मे खुदा ताला गो यह अमिस बंदस तो खुदायस दरमियान अख मामला। तवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। माह रमजान रोज़ मानि खतर अमुक जज़ा त दिमे बह पाने। दपान दयमिन चीज़न अंदर वो वनो कि माह रमजानस अंदर इस माह रोज़ अत मे रियाकारी मुमकिन। ना हेक बह तुम वन तुम मज कुछ रोज़दर, ना हेकु तुम मे मुतलिक वन कि यह रोज़दर कि कहें क्या ज़ाहिरन तौर तरह फिक्र कहें यह रोज़दर छा कि ना बे अत अवे यीज़ा फजीलत कि अत मे ज चीज़ माह रमजान अमिस दोन चीज़न नश रुकावान। अख खेन चेन नश रुकावान, बे शहवत नश रुकावान। यह अमिस हेचनावान सब्र अत मज करुन, क्या माह रमजान शहरु सब्र, यह सब्रुक रेत। तवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। माह रमजान रोज़ मानि खतर और अमुक जज़ा त दिमो बह पाने। तमुक मतलब गो न कि नमाज बेक सिंद खतर नोज़ बिल्ला, हज बेक सिंद खतर और अमुक जज़ा क्या बदल कह। दपा असल हसा माह रमजान रोज़न कह हद मुकर्रर कहें सवाबन। माह रमजान यम रोज़ अत हद मुकर्रर। तवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। माह रमजान रोज़ मानि खतर और अमुक जज़ा त दिमे बह पाने। बे लिखा उलमाए किराम दपा अल्लाह ताला क्या वोन अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। दपा दयिम यम इबादत अमन मे ज़ाहिरी अफ़आल, मसलन अश नमाज पढ़, अश वजू कर, हेकन 4-5 नफर वुचित वजू करान। नमाज मज रुकू सजद दपा अत इंसान बेकिस ब्या इंसान अमिस वुचान, अत नफर 5 नफर अमिस वुचान, यह रुकू त करान, यह सजद त करान। दपा हज हजस मज नफर 20 नफर 30 अमिस। दपा मगर माह रमजानस मज अमिस वुचन वोल आसान, यह बंदस तो अमिस दरमियान अख राज। तवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। माह रमजान रोज़ मानि खतर अमुक जज़ा त दिमे बह पाने। बे दपा उलमाए किराम दपान ये हसा कह बादशाह शख्सस दिवान इनाम, यह अमिस खुश करान दिल, दपान यह अमिस इनाम दिवान। इनाम दिन अमिस 2 तरीक, या सोज यह इनाम कस अमिस दपस यह इनाम दीज कमिस फलान इंसानस, अम हसा कोर मे दिल खुश, या कर या त्रायस मेडल पाने नल। दपान यह हसा यह इनाम रोज़न हुंद अत दिमिस अल्लाह ताला त्रायस मेडल पाने नल। क्या 2 तरीक अख सोजस ब्या त्रायस पाने। दपान माह रमजान यह जज़ा दिमिस अल्लाह ताला पाने। अवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। बे माह रमजान सह रेत, यह खैर भलाई हुंद नेकी हुंद अख मौसम आसान। यथ पे वुचान यम सात रूद पेवान, यह मुअत्तर करान सरसी। इथे पे माह रमजान सह रेत आसान यथ मज सालिम नेकी कुन दौरान। और यह सह बाग, अत नेकी हंदिस बागस हर कह सग दिवान। पे इंसानस पानस तामत कि अत बागस मज कूता यसी कि मे गोस अरूज लबुन। तवे अल्लाह ताला फरमान अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। बे अगर वो यह सह मौसम यथ पे बारिश तमाम चीज़न करान मुअत्तर, सह अदरियार फेरनावान सरसी। इथे पे माह रमजान मौसम आसान नेकी हुंद, हर कह इंसान गसान अम सत मुतासिर। तवे अल्लाह ताला फरमान ये हसा माह रमजान रेत शैतान कैद कर, शैतान यह कैद कर
ताकि मौसम युस ये मौसम बनो प्रोग्राम बनो खुदायस अत मज खलल गसन। यह हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुस्लिमस अंदर किताब सियामस अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इज़ा दखल शहर रमज़ान ये हसा माह रमज़ान रेत फुतिहतिल अब्वाबुस समा आसमानिक दरवाज यल गसान। वफ़ी रिवायत बेकिस रिवायतस अंदर फुतिहतिल अब्वाबुल जन्नह जन्नतिक दरवाज खोलने। व गुलिकतिल अब्वाबु जहन्नम जहन्नमिक दरवाज बंद करने। व सुलसिलतिल शयातीन शैतान कैद करने। वफ़ी रिवायत बेकिस रिवायतस अंदर आमुत फुतिहतिल अब्वाबुर रहमा रहमतिक दरवाज यल त्राव। यम रिवायतन हंद अल्फाज अलग अलग। कुन मज आमुत आसमानिक दरवाज खुलावने, कुन सात आमुत रहमतिक दरवाज यल त्रावने, कुन सात आमुत जन्नतिक दरवाज यल त्रावने। फजीलत सालिम कम माह रमजान ये वुचान अगर कह प्रोग्राम कर कुन जाए वुचान तम इंसान यम अत खलल कर तम इंसान बंद थवान। मसलन ये गवर्नमेंटस कह प्रोग्राम कुन सात तम कैसन नफरन तरान जेलस मज तम सात क्या बंद थवान काले क्या अत प्रोग्रामस मज गोस खलल गसन। इथे पे अल्लाह ताला सिंद दरबारस अंदर ते प्रोग्राम सह बंदन इन खतर तवे शैतान क्या कर कैद कर। या वो दुनियाई तौर पर अगर कह प्रोग्राम वन शुर थो क्या बंद ताकि कह शुर गोस अत प्रोग्रामस मज खलल कर अत फंक्शन मज कर यह खलल क्या। इथे पे अल्लाह ताला बंदन इन खतर प्रोग्राम सह प्रोग्राम माह रमजान तवे वन अल्लाह ताला शैतान कैद कर। हदीसिक अल्फाज गोडनुक चीज़ कि आसमानिक दरवाज खुलावन। मुहद्दिसीन किराम फरमान दपान आसमानिक दरवाज क्या यल गसान रहमत जारी वसान मुसलसल जमीनस पे बंदन इन खतर। अत मज तसलसल दुआम अत मज अत छिन अत रहमतस कहें यह बगैर रुकावट वसान कत जमीनस पे। दपान दयम चीज़ गो माना कि आसमान दरवाज यल गसान बंदन इन दुआ कबूल गसान। इजाबु दुआ कत मज माह रमजानस अंदर इत पे आसमानिक दरवाज खुलावन। दयम चीज़ 5 चीज़ अत मज आम। दयम चीज़ अल्लाह ताला फरमान कि जन्नतिक दरवाज खोलने। उलमाए किराम लेखान दपान अम सत माना कि अल्लाह ताला दिवान बंदन तौफीक यम नेक अमल करान तम सत तम सत नेक अमलो सत वातान जन्नतस मज इत पे जन्नतिक दरवाज गसान यल अहंद खतर। जन्नत बे जन्नत यह अल्लाह ताला सुंद सिफत मजहर मज मजहर ये जन्नतिक दरवाज यल त्रावने अमिक असरात पे जमीनस पे और तमाम मोमिन तो मुसलमान नेकियन कुन लबकान। इस पे असरात पे कत पे जमीनस पे नेकी हंद असरात पे जमीनस पे। ये पे वुचान कि आम दोहन मज अगर कह अपुज वन ये सह माह रमजानस मज वन आज माह रमजान या माह मुबारकस मज क्या गई या कह इंसान चेतन शराब यम सात यह शराब बदल मस्जिद मज वन ना ऐ त्रट पे शराब ऐ कत गो अमिच शिद्दत कम सात बढ़ान यम सात मस्जिद मज चे। इथे पे अगर अपुज वन अमिश वन माह मुबारक क्या असर पेवान। दपान उलमाए किराम यम हसा कबीर गुनाह कबीर गुनाह नश पथ रुकान कम दह माह रमजानस अंदर सगीर गुनाह माह रमजान सत गसान क्या माफ। इत पे अल्लाह ताला फरमान कि जन्नतिक दरवाज गसान यल जन्नतिक दरवाज हसा यल गसान। अम पे अल्लाह ताला फरमान दपान शैतान कैद कर। शैतान ये पे कैद कर कि फरिश्त वसान फरिश्त यम जमीनस पे वसान यम बंदन करान नेकियन हंद इल्हाम यम अमिस करान इल्हाम नेकियन हंद और यह नेकियन कुन आसान दौरान ये पे शैतान कर कैद। शैतान इत पे बंद कर और बंद यम आसान यम शैतान सद वसवास कबूल करान शैतान सद असरात कम आसान। इत पे शैतान क्या कर कैद कर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमान दपान शैतान कित पे कैद कर दपान अत ज़माना या डायरेक्ट अल्लाह ताला शैतानी कैद करान। दपान दयम माना हसा शैतान ये पे कैद करना कि यम सात मुसलमान मोमिन नेक अमल करान यम सात नेकियन मज सबकत करान दपान यम बद आसान यम गुनाहगार अमन पे अमन नेकियन हंद असर ऑटोमेटिकली पेवान माह रमजानस अंदर। इत पे हसा शैतान क्या करना कैद कर। यह माना ये अत वो सवाल पैदा सपदान अगर हसा शैतान आव कैद करने तेल क्या गसान मज बुराई यह सवाल पैदा सपदान। अगर हसा अल्लाह ताला वन शैतान कोर मे कैद तेल क्या मज बेहयाई तो बेशर्मी गसान यह सवाल पैदा सपदान। उलमाए किराम लेखान
दपान सٲلِم शैطان چھِنہٕ آسان کینٛہہ قۭد کینٛہہ اِنسانو منٛز تہِ چھِ کینٛہہ شیطان آسان کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَران چھِ مِنَل جِنَّتِ وَالناس قۄران چھُ بیان کران دَپان اِنسانو منٛز تہِ چھِ شیطان کینٛہہ آسان یِمن ماہِ رمضانٕچ سۭتۍ کانٛہہ فرق چھَنہٕ پیٚوان یِم چھِ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ تِتھی آسان غٲرِ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ آسان تِتھی دَپان یِتھۍ شیطان چھِ آسان یَلَے یُس اِنسانَن شیطان اوس پَرٕ أمِس چھِنہٕ شیطان سٕنٛز ضروٗرت پَتہٕ آسان أمِس کیٛاہ کَرِ پَتہٕ ہُہ بوٚڑ شیطان یہِ چھُ پانہٕ اکھ کھۄتہٕ بَذاتہِ کھۄتہٕ اکھ پانہٕ اکھ شیطان دوٚیِم چیٖز عُلماء کِرام لیکھان دَپان أمِس چھُ بوٚڑ بار اکھ چیٖز بوٚڑ شیطان چھُ أمِس پَنُن نفٕژ دَپان ییٚلہِ یہِ نفژَس پٮ۪ٹھ قابوٗ کَرِ بَس أمۍ لوٚب شیطانَس پٮ۪ٹھ پانَے قابوٗ ییٚمۍ نہٕ پانہٕ ؤنۍ نفژَس اَتھ گنٛڈ لَگو اَتھ ماہِ رمضانَس اَنٛدر تہِ اکھ شیطان چھُ أمِس أنٛدرٕ کَنی اکھ چھُس نیٚبرِم شیطان بیٛاکھ چھُ أمِس أنٛدرٕ یُس أمِس أنٛدرٕ چھُ تھوٚد تُلان گۄناہ خٲطرٕ اُباران بیٛاکھ عُلماء کِرام لیکھان بیٛاکھ چیٖز دَپان ییٚلہِ ہسا أمۍ کَہَن رٮ۪تَن ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کٔرمٕژ أمِس ہسا چھُ اِنفیکشن کیٛاہ رگن ووتمُت وۄنۍ نیرِ یہِ جلدی اِنفیکشن دَپان اَتھ لَگہِ تھوڑا ٹایم اَتھ اِنفیکشن ختم گژھنَس لَگہِ ٹایمٕے پَہنَتھ اَوَے چھِ یِم حسرات آسان جِسمَس منٛز تَوَے چھِ یہِ بُرٲیَن کُن منٛز تہِ اُکُن تہِ گژھان اکھ چیٖزا چھِ اَتھ کُن تہِ کران اور بیٚیہِ چھُ تہِ وٕچھان دُنیٲیی طور پر تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سایکل چھِ چلاوان سایکَلَس ییٚلہِ أسۍ پیڈل 8-10 چھِ دِوان تیز پَتہٕ چھِ أسۍ منٛزٕ رُکان یہِ سایکل چھُ آسان کیٛاہ کران یہِ چھُ پَتہٕ واریاہَس ٹایمَس پانَے تہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان شیطانَن اَسہِ أنٛدرٕ اثرات ترٛٲومٕتۍ یہِ اِنفیکشن چھُ پَتہٕ رُکان جلدی یِتھ پٲٹھۍ یُس سایکل چھُ پَتہٕ واریاہَس ٹایمَس پانَے پَکان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آسان اِنفیکشن واریاہَس ٹایمَس پَکان گوٚو یُس یہِ ماہِ رمضان چھُ یہِ چھِ اَسہِ ہیٚچھناوان یۄس یہِ ماہِ رمضانَس فضیٖلت چھِ کہِ رسول اللہ صلی فرماوان کہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ ریان اکھ سُہ دروازٕ یَتھ دروازَس اَنٛدر ہسا یہِ روزدَر دٲخٕل گژھِ اَسہِ یہِ جنتَس منٛز یِم سٲلِم فضیٖلت چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان ماہِ رمضانٕکۍ تِم تقاضہٕ پوٗرٕ کَرِ تیٚلہِ چھِ أمِس یہِ فضیٖلت تیٚلہِ چھِ أمِس یہِ فضیٖلت یہِ اَپُز ترٛایہِ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَمرَس چھِ اے سی لاگان اَتھ اے سی یَس چھُ اکھ یہِ شڈوٗل اَتھ چھُ پَنُن اکھ قانوٗن اَتھ گژھِ نہٕ کھرٛپھ وَپھ آسٕنۍ اَتھ کَمرَس اَگر ہسا اکھ دٲر ترٛووُ تۄہہِ یَلہٕ یہِ دی نہٕ پَنُن یُس اَتھ مقصد چھُ اَتھ اے سی یَس سُہ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یعنی یہِ دی نہٕ سردی چاہے اَسہِ سردی آسہِ ضوٚرَتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سردی کوٗل کٔرِتھ سٲنِس کَمرَس وۄنۍ اگر اَسہِ گرمی آسہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ گرم تہِ اَتھ کٔرِتھ یوٚتَس تام نہٕ یہِ دٲر تھاوو أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ماہِ رمضان اگر أسۍ اَپزِچ دٲر یَلہٕ ترٛٲو یہِ ماہِ رمضان دِنۍ اَسہِ فٲیدٕ اَسہِ بے حیٲیی دٲر اکھ یَلہٕ ترٛٲو یہِ ماہِ رمضان دِنۍ اَسہِ فٲیدٕ اَسہِ مِلاوٹ کٔر یَتھ منٛز تہِ اَسہِ اَپُز ووٚن یَتھ منٛز تہِ اَسہِ بے حیٲیی ہِنٛز کامہِ کٔر یَتھ منٛز تہِ أسۍ نٮ۪مازَن یَتھ منٛز تہِ روٗزۍ پَتھ أسۍ تِلاوتَس یَتھ منٛز تہِ روٗزۍ پَتھ أسۍ قۄرانہِ مجیٖد نِش ییٚمہِ رٮ۪تہٕ نِش تہِ روٗدۍ دوٗر اور پنٛنِس گرَس اِصلاح کَرنہٕ روٗزۍ أسۍ ییٚمہِ رٮ۪تَس اَنٛدر تہِ تیٚلہِ روٗدۍ یہِ ماہِ رمضان سانہِ زندگی اَنٛدرٕ فٲیدٕ تیٚلہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کم مِن صایمِن کینٛہہ چھِ واریاہ چھِ تِم روزدَر یِمن نہٕ فاقہٕ بغٲر چھُ گژھان حٲصِل کم مِن قیامِن کۭتیاہ چھِ تِم لُکھ یِم قیام چھِ کران مگر وُنِنٛدرٕ بغٲر چھُکھ نہٕ حٲصِل گژھان گوٚو ماہِ رمضانَس چھِ یہِ دی اَسہِ تیٚلہِ فٲیدٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اے سی یَس پٮ۪ٹھ چھِ زبردست کران پابنٛدی سان دارِ وارِ بنٛد کران یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سون زندگی تہِ ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل أسۍ کرو پوٗرٕ پٲٹھۍ تِتھ کٔنۍ یُس بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تیٚلہِ دی یہِ ماہِ رمضان سانہِ زندگی اَنٛدر کانٛہہ فٲیدٕ اَسہِ تیٚلہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ برباد گٔژھِنۍ سُہ شخص ییٚمہِ سٕنٛزِ زندگی منٛز ماہِ رمضان آو پتہٕ توٚگُس نہٕ مغفرت کرُن برباد گٔژھِنۍ یہِ شخص تہِ یہِ دی اَسہِ ماہِ رمضان فٲیدٕ تیٚلہِ ییٚلہِ اَمِکۍ تقاض أسۍ پوٗرٕ کرو اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا پاک پروردِگارا سون ماہِ رمضان تھاوُن اَسہِ پٮ۪ٹھ رٲضۍ پاک پروردِگارا سانہِ روزٕ کر قبوٗل یا اللہ سٲنۍ فاقہٕ دِنۍ کر قبوٗل پاک پروردِگارا بیمارن کر شِفا یا اللہ یِم گرن اَنٛدر بیمار تِمن کر شِفا